जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा गोटे कॉलेज रे एग्जाम है कि मो पाक आसी क्वेश्चन पेपर देखा पिलाने कौन कौन आसी क्वेश्चन देखा जदि पिलाने VSC पेपर जो माने देखी ना ताले देखी नेबे VSC पेपर मीन्स वैल्यू एडेड कोर्स जाछे पिलाने वैल्यू एडेड कोर्स 2 पिलाने जो माने देखी ना से माने वाच करी नेबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे पिलाने बुक एवं ता सहित पिलाने अपलोड भी होचे एवं ता सहित जो मान की MDC भी देखी ना से सब देखी नेबे MDC मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जाछे पिलाने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से सब पिलाने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जाछे पिलाने ताहा ओडिया रे अपलोड हो पिलाने किछि डरिबार नाही ओडिया रे लिखिबे एवं ओडिया रे भलो मार्क आसीबे पिलाने एबे देखिया VSC पेपर कौन कौन क्वेश्चन आसी थिला मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन कौन बुक रो ना ताहा से भितरु कौन कौन क्वेश्चन आसी देखिया पिलाने अधिकांश पिलाने जहाँ जहाँ पढ़ी से भितरु आसी पिलाने दुईटा पढ़ी से दुईटा भितरु आसी पिलाने 100% टाइम रहिबो गोटे घंटा फुल मार्क अच्छी 20 मार्क 2 मार्क अच्छी एवं 10 मार्क अच्छी एठार पिलाने 6टा अच्छी 5टा करने को पड़ो देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने सांविधानिक सभा भारतीय सांविधानिक सभा कौच पिलाने जदि भी आपन को पूरा किसी आसुना पिलाने ताले पूरा सर्टकट लिखे पिलाने भारतीय संविधान रो सभा थिले डॉक्टर BR आंबेडकर पूरा स्थायी थिले पिलाने प्रथम थिले पिलाने सच्चिदानंद सिन्हा जो बा सिन्हा थिले किछि समय पाई थिले पिलाने एवं तास्त पूरा तापरे परमानेंटली थिले पिलाने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले संविधान प्रणयन सभा थिले पिलाने लिखिबे एवं यह केबे थिला लिखिबे नेक्स्ट प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो प्रस्तावना कहूँ पिलाने मु लॉन्ग क्वेश्चन देछि पिलाने जदि देखि नांती ताहले वाच करि नियंतु पिलाने सेही लॉन्ग क्वेश्चन भितर सबु 2 मार्क आसीबो 100% ग्यारंटी दउछि पिलाने जदि विश्वास नाही ताहले क्वेश्चन टिकु देखंतु आता सहित से वीडियो को वाच करंतु ताहले जणा पड़ि जिवो केते सत केते मिछ बोली कहूँ पिलाने भारतीय संविधान प्रस्तावना कौन पिलाने भारतीय मुखबंध संविधान रो मुखबंध प्रस्तावना को मुखबंध कह जाय पिलाने भारतीय संविधान रो प्रस्तावना होउची मुखबंध बा दर्पण बा चाबी काटी मेन पिलाने जहाँ प्रवेश द्वार कह जाय प्रवेश करी थाय पिलाने ताहा कोई प्रस्तावना कह जाय एई प्रस्तावना रे कौन कौन अछि पिलाने देखंतु एई प्रस्तावना रे कह जाय जे 1976 मसीहा पिलाने 42तम संविधान संशोधन अनुसार पिलाने एई सब भितरे धर्मनिरपेक्ष स्वाधीनता समानता गणतंत्र सार्वभौम जनता बा साधारणतंत्र सार्वभौम ए सब पिलाने इनक्लूड कर जाय पिलाने ए सब को जोग दिया जाय बा स्थान दिया जाय पिलाने लिखिबे एतकी लिखले आराम रे मिल जो किछि असुविधा नै नेक्स्ट देखिबा कोन अछि सेकुलरिज्म वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगुर कही पिलाने जदि से वीडियो देखी ना ताले वाच कर नियंतु बारंबार कही यही क्वेश्चन जाछि पिलाने 3 नंबर टी 3 नंबर पिलाने पूरा सहज क्वेश्चन भावंतु नहीं सहज हेले पिलाने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बारंबार पचारि थाए बिकॉज पिलाने धर्म ऊपर जाउछि पिलाने धर्म ऊपर जाउछि कहूछि पिलाने सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष कौन पिलाने भारत होउछि दुई मार्क मीन्स दुईटा पॉइंट लिखिबे भारत होउछि गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष मीन्स कौन पिलाने भारत रे पिलाने जेकोसी जाति होना पिलाने बा जेकोसी धर्म होना पिलाने से धर्म को गोटे धर्म को प्रायोरिटी दिया जब नाई भारत रे जेकोसी धर्म ग्रहण करि पारिबे एवं जेकोसी धर्म को प्रचार करि पारिबे यार किछि कटकणा नाई पिलाने बा किछि टिकस आदाय हेबो नाई पिलाने लोक माने स्व इच्छा धर्म बा धर्म ग्रहण करि पारिबे एवं स्व इच्छा प्रत्यय बा छाड़ी पारिबे पिलाने भारत रे यह धर्म मीन्स भारत पिलाने सब धर्म को समान बोली धरा जाए पिलाने एतकी लिखिबे आराम रे मिल जो मार्क किछि असुविधा हो नाई देखिबा रिपब्लिक
ଏହା ବି କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏହା ବି ପୁରା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରୁ ଆସି ପିଲାମାନେ। ରିପବ୍ଲିକ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜନସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର, ଜନ ବା ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ। ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର, ସାଧାରଣ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ, ତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ଶାସନ, ତାହା ଏ ବୁଝାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସରକାରକୁ ବାଛିବେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ନେତା ଭଲ ଶାସନ କରିବ ତାହାକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲା ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଂସଦ ଏସବୁ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିବେ ରିପବ୍ଲିକରେ, ଆରାମରେ 2 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସରକାର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। କହିଦେଇଛି, ଆରାମରେ ଏବେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତରେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାମକ ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ନାମକ ମାତ୍ର ସଂସଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାମକ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏକି ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ନାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ କାଳରେ ରାଜା ରାଣୀ ଥିଲେ, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ରାଜା ବା ରାଣୀ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାଜା ବା ରାଣୀ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ବସିବେ, ହେଲା, ପୁରା ରାଜା ପରେ ଠିଆ ହେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମାତ୍ର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେସବୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ 2 ମାର୍କ। ଏବେ ଦେଖିବା ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପୁରା ଇଜି। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ମିନ୍ସ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ ପୁରା କେତେ ପିଲାମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାରତ ସରକାର ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେସବୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଏସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥାଏ। ଏସବୁ ଲେଖିବେ, ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ 2 ମାର୍କିଆ ବା 2 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଏଗେନ୍ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଗେନ୍ କହିଦେଉଛି, ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେସବୁ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଲେଖିବେ, ଆରାମରେ 2 ମାର୍କ, ପୁରା 2 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କୋର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏହା 10 ମାର୍କିଆ। ପୁରା ସିଲାବସ୍ରୁ ଉଠିକିନା ପକେଇଛି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାଚ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଯାହା କହିଲି ପିଲାମାନେ ତାହା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେପରି କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ କହିବି ଏବଂ କିପରି ମନେ ରଖିବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତାହା ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କହିବି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେସବୁରେ 12-13ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ କିପରି ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ବା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ମୁଖବନ୍ଧ ବା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି
ଚାବିକାଠି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବା ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ତାହା କିପରି ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ତାହାକୁ କିପରି ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଯାହା ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା ଏଗେନ୍ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେସବୁ ଦେଖିନେବେ। आई थिंक ये वीडियो एका कही पिलाने सार्वभौमत्व स्वाधीनता धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र एसबू पिलाने इनक्लूड करागला। एबे देखिया कौन कौन प्रथम लिखे पिलाने संविधान उत्स लिखे पिलाने प्रथम पॉइंट है संविधान उत्स। 2 नंबर पॉइंट हूँ पिलाने संविधान लक्ष्य और आदर्श। देखो पिलाने पॉइंट जाक मन रखिले पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन लिखि पारे पिलाने संविधान लक्ष्य और आदर्श। 3 नंबर पॉइंट है पिलाने संविधान प्रणय सूची बा समय संविधान प्रणयन समय सूची लिखिबे। एवं 4 नंबर पिला है 4 नंबर पॉइंट है पिलाने सार्वभौम राष्ट्र। एवं 5 नंबर है पिलाने समाजवादी राष्ट्र। एवं 6 नंबर हूँ पिलाने 6 नंबर हूँ पिलाने ए सब पॉइंट अच्छी पिलाने सब लिखिदेवे। 6 नंबर हूँ 6 नंबर है न्याय लिखिबे। 7 नंबर है समानता लिखिबे। ता सहित 8 नंबर लिखिबे गणतंत्र सार्वभौम। ये सब अच्छे पिलाने केते गुडे पॉइंट अच्छे पिलाने से सब लिखिबे से सब को एक्सप्लेन करिवे पिलाने किछि टेंशन नाई। जदि देखि नांती ताले वाच करि नियंतु एवं भलो मार्क काढी आसीबा पिलाने पूरा इजी रे कुआइछि इजी रे बुझाइछि। नेक्स्ट देखिबा discuss the unique features of the constitution of India। very very important question जो ठारे फीचर पचारि थाए से क्वेश्चन को पूरा खाम ख्याल रे नेबे ना। एगेन कहितली बा आगुर कहितली एगेन कहूची फीचर पिलाने जदि पचारे ताले एते पूरा इम्पोर्टेंट रहइबो ना कि पूरा 100 रु 100% पूरा इम्पोर्टेंट से रहइबो। फीचर को जोमार मिस करिवे ना पिलाने जो क्वेश्चन रे फीचर पचारे बा रही थाए ता 100% संभावना रही थाए एग्जाम रे आसीबा पाई। जदि पिलाने ए सब पढ़ती ताले आउ थरे कहूची पिलाने एगेन कहूची सेमिस्टर रे मध्य 100% आसीबो पिलाने ए भितरु लॉन्ग क्वेश्चन जोड़े बा गोटे थुआ हिथिबो सेमिस्टर रे। एवं जो मानकर इंटरनल एग्जाम ही नाई सेथरे मध्य देखिबा को पाइबे पिलाने। कहूची पिलाने फीचर्स केते गुडे फीचर्स अछि पिलाने एगेन कहि देबी जा फीचर्स अछि टिके मने पकई देबी किछ असुविधा होना। फीचर्स माने वैशिष्ट्य कौन कौन अच्छी गोटे लिखे पिलाने दीर्घतम लिखित संविधान भारत हूँ गोटे दीर्घतम लिखित संविधान पिलाने सबुटार वर्ल्ड रु 1 नंबर पिलाने समस्ते जानथिबे। एवं ता सहित 2 नंबर लिखे पिलाने जनमंगल राष्ट्र मीन्स लोक मानकर उन्नति चाहिए। एवं ता परे लिखे पिलाने नमनीय संविधान अनमनीय संविधान समस्ते जानथिबे। नमनीय मीन्स जहाँ को परिवर्तन कर जाय पारिबो एवं भारत संविधान अच्छी पिलाने नमनीय और अनमनीय केते गुडी धारा रे नमनीय अच्छी और केते गुडी धारा रे अनमनीय अच्छी पिलाने जहाँ संशोधन कर जाय थाए एवं किछि अनमनीय कहले पिलाने जहाँ संशोधन कर जाय पारिबो एवं अनमनीय कहले पिलाने जहाँ जटिल मात्रा रे संशोधन करा को पड़ी थाए पिला माने हेबो नाय संशोधन हेबो नाय पूरा जटिल लागि थाए समस्ते जानथिबे। एवं ता सहित लिखे पिलाने आउडे अछि कोन जे संसद एवं जस्ट कही पिलाने पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी पिलाने यह भी अच्छी। एवं ता सहित जनमंगल है पिलाने ता सहित अच्छी पिलाने प्रिएम्बल अच्छी लिखिबे। एवं अच्छी पिलाने एक नागरिकता अच्छी पिलाने यूनिटी नागरिकता यूनिटी सिटीजन जा अच्छी पिलाने एक नागरिकता पिलाने समस्ते एक पिलाने समस्ते जानते ए सब लिखे पिलाने आराम रे किसी कष्ट ना पूरा इजी अच्छी। आ कते गुडे पॉइंट अच्छी पिलाने मन पड़ना आपण वाच करना से सब हाँ मौलिक अधिकार अच्छी पिलाने मौलिक अधिकार मीन्स कौन मनीषर लोक मानकर मौलिक अधिकार अच्छी 6टा मौलिक अधिकार अच्छी। मौलिक अधिकार पिलाने 6 रु 12 ना केते पूरा वर्णना कर जायछि 6 रु 35 पिलाने 6 रु 35 ना के अच्छी पिलाने देखिदेवे। एवं से सब पिलाने लोक मानकर अधिकार अच्छी पिलाने
12 ରୁ 35 ବୋଧେ 12 35 ନା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବେ ତୃତୀୟ ଭାଗ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 11 ଭାଗରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 51ରେ ଅଛି 51 କରେ 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଲେଖିବେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ VSC2 ତାହେଲେ ୱାଚ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ VSC ପେପର ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।